आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पायलिन तूफान ने ज्यादा तबाही नहीं मचाई, लेकिन सीमा आंध्रा तहरीक को कमजोर कर दिया। कुदरत से चीफ मिनिस्टर का इज़हार तशक्कुर। रियासती सतह की आफात समावी रद्दमल फोर्स के क़याम का ऐलान। रियासती बीजेपी तेलुगुदेशम से मुफाहमत की सख्त मुखालिफ। मरकजी क़यादत से नुमाइंदगियों का सिलसिला जारी। और तेलुगुदेशम के सीमा आंध्रा कायदीन चंद्रबाबू नायडू के घर पर धरना दे, वी हनुमंतराव का मशवरा। और अब खबरें तफसील से। खलीज बंगाल से शुमाल साहिली आंध्रा और ओडिशा में दाखिल होने वाले और खतरनाक समझे जाने वाले तूफान पायलिन ने आंध्रा में ज्यादा तबाही नहीं मचाई है। महकमे आफात समावी की कमिश्नर टी राधा ने बताया कि पायलिन तूफान से सिर्फ एक इंसानी जान को नुकसान हुआ है, जबकि 40 जानवर गौशाला में रहने की वजह से फौत हो गए हैं। सेक्रेटरीट में मुनक़दा एक आला सतही इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तूफान पायलिन से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है और साथ ही साथ श्रीकाकुलम में पीने का पानी, ग़िज़ाई अशिया, बरखी की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रीकाकुलम में 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है और राहत कारी कामों के लिए NDRF, रेवेन्यू, पुलिस, फौज और फायर सर्विस अमले को हिदायत दी गई है। टी राधा ने पायलिन तूफान से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की सताइश की है। అట్లాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా సప్లై కూడా అక్కడక్కడ డిస్టర్బ్ అయింది, దాన్ని కూడా 2 డేస్లో రెస్టోర్ చేస్తున్నాము। అట్లాగే ఇరిగేషన్ సోర్సెస్ కొద్ది బ్రీచ్ అయి ఉన్నాయి, దానికి కూడా రెస్టోరేషన్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది। ఇందు మూలంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది అందరికీ, NGOs అందరికీ, NDRF, ఫైర్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని శాఖల వారికి, ఆర్మీ సిబ్బందులందరికీ మేము ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాము। మీడియా వారు కూడా 8 నుంచి ఇప్పటి వరకు 24 గంటలు దీని గురించే ఇంత విలువైన టైంని మీరు దీనికోసం ఖర్చు పెట్టారు కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటాను। ఒక డెత్ జరిగింది। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पायलिन तूफान मजीद किसी नुकसान के बगैर गुजर जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि राहत और बाज़ आबदकारी इक़दामात जंगी खतूत पर किए जाएं और उन मच्छरों के अफराद ख़ानदान में फ़ी ख़ानदान 10 किलो चावल तकसीम किए जाएं जो मछलियां पकड़ने के लिए समंदर की तरफ ना जा सके। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि कौमी आफात समावी रद्दमल फोर्स के खतूत पर रियासती आफात समावी रद्दमल फोर्स अनकरीब कायम किया जाएगा ताकि ऐसे वाक़यात से क़ब्ल अज़ क़ब्ल निपटा जा सके। इसके तहत इब्तिदाई तौर पर 1000 अमले को तरबियत दी जाएगी। मंगलगिरी में पुलिस के DG, फायर एंड एमरजेंसी खिदमात के DG और NDRF के कोचेस मुश्तरका तौर पर फोर्स को तरबियत देंगे। पायलिन तूफान की लहरें सीमा आंध्रा तहरीक को बहा कर ले गईं और गुज़िश्ता 3 दिनों से तूफान की आमद के चर्चों ने सभी हड़तालियों को हड़ताल ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया है। 12 तारीख के दिन तमाम कौमी टेलीविजन्स और अखबारात से सीमा आंध्रा तहरीक की खबरें ऐसे गायब हो गई थी जैसे कि गधे के सिर से सींग गायब होता है। इस तूफान ने सीमा आंध्रा के 13 अजला के मिंजमले सिर्फ एक ज़िले को काफ़ी मुतासिर किया। ताहम दिगर 10-12 अजला के अवाम को एहतजाजी मुजाहरों से नजात मिली। जो कायदीन इलाकाई राग अलाप रहे थे, उन्होंने भी तूफान पायलिन की आमद के पेश नज़र इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए अवामी मुश्किलात और नुकसानात से मुतालिक गौर करना शुरू कर दिया है।
وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ریاست کے عوام کو وجے دشمی کی مبارکباد دی ہے۔ اس موقع پر کرن کمار ریڈی نے پائلن طوفان سے آندھرا پردیش کے عوام کو محفوظ رکھنے پر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پائلن کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرنے والے تمام محکموں، شعبوں، ٹیموں اور میڈیا سے بھی اظہار تشکر کیا۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ تلگو دیشم قائدین اور کارکنوں کو چاہیے کہ سونیا گاندھی کے نہیں بلکہ چندرا بابو نائیڈو کے گھر پر دھرنا دیں، کیونکہ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے تعلق سے لیا گیا فیصلہ سونیا گاندھی کا یک طرفہ فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ٹی ڈی پی اور وائی ایس آر سی پی کے علاوہ دیگر جماعتوں نے تلنگانہ کی تشکیل کی تائید کی تھی۔ اس کے بعد ہی کانگریس نے فیصلہ لیا ہے، اسی لیے تلگو دیشم قائدین و کارکنوں کو چاہیے کہ وہ صدر تلگو دیشم کے مکان پر دھرنے دیں۔ تلگو دیشم قائد سومی ریڈی نے کہا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر بھوک ہڑتال کرنے والوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ چندرا بابو نائیڈو کی بھوک ہڑتال پر انگلی اٹھائیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر سی پی بھوک ہڑتال کے نام پر لوٹس پاؤنڈ کے باہر نہیں نکلی۔ انہوں نے وائی ایس آر سی پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سیما آندھرا ملازمین کا جو نقصان ہوا ہے اس پر وائی ایس آر سی پی کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ سومی ریڈی نے مزید کہا کہ جو پارٹی پہلے سے ہی کانگریس پارٹی سے مفاہمت کر چکی ہے اس کے مقابلہ کرنے کی بات کو مذاق خیز قرار دیا۔ It is obvious that the high poloi cannot afford Ram Jethmalani, and nor does he have the time or the inclination for them. At rupees 40 lakhs for an appearance, only big ticket industries like Nasli Wadia or Anil Ambani can afford him. అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉంటే వాళ్ళు ఒకసారి ఆయన అపియర్ కావాలంటే 10 నిమిషాలు అపియర్ అయితే 40 లక్షలు భరించాలా వాళ్ళు? కేవలం అనిల్ అంబానీ లాంటి వాళ్ళు, నస్లీ వాడియా లాంటి వాళ్ళు తప్ప ఆయన ఎవరు భరించలేరని చెప్పేసి నెట్లో మీరు కొట్టండి, దాంట్లో వస్తుంది. మేము చెప్పేది కాదు, ఇది ప్రపంచం అంతా చూడొచ్చు. అదేవిధంగా హరీష్ సాల్వే, సుశీల్ కుమార్ 1 గంటకి బయట వచ్చి కోర్టులో వాదిస్తే 1 కోటి రూపాయలు. رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو اپنی بینڈ کمپنی کو خوابوں میں رکھے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے اپنی بھوک ہڑتال کی تشہیر کے لیے دہلی کے 10 جنپد پر جو سیاسی ڈرامہ کیا اور سونیا گاندھی کے خلاف جو ریمارکس کیے ان کا جواب ہم بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے پائلن طوفان سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی ستائش کی اور کہا کہ راحت کاری کے مزید انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے ہڑتال کر رہے اے پی این جی اوز سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے وقت جبکہ ریاست میں پائلن طوفان کا خطرہ منڈلا رہا ہے اپنی ہڑتال کو ختم کرتے ہوئے عوام کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ మేము కూడా అనాల్సి వస్తుంది తెలంగాణ క్విట్ ఇండియా లేదో వీళ్ళు పెద్ద స్వాతంత్ర సమరయోధులు మేము కూడా అనాల్సి వస్తుంది తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళు క్విట్ తెలుగుదేశం క్విట్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ తెలంగాణకు బచావో అని అనొచ్చు. కానీ మాకు కూడా సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఏమనాలో ప్రజా కోర్టులో తప్పనిసరిగా చెప్తాం. కానీ ఇట్లాంటి మాటలు ఇటలీ మాఫియా క్విట్ అని క్విట్ ఇండియా లేదో వీళ్ళు పెద్ద స్వాతంత్ర సమరయోధులు అన్నట్టు ఇష్టం వచ్చినట్టు అవాకులు చవాకులు మాట్లాడితే కబడ్దార్ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను నేను ఇన్సిడెంట్. ریاستی بی جے پی تلگو دیشم اور بی جے پی کے درمیان مفاہمت کی سخت مخالف ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی بی جے پی نے متعدد بار مرکزی بی جے پی سے نمائندگی بھی کر چکی ہے۔ 16 اکتوبر کو ریاستی بی جے پی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں بی جے پی کے قومی صدر راجناتھ سنگھ کی شرکت کی اطلاع ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سن 2014 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں پارٹی کی سیاسی حکمت عملی پر غور و خوض ہوگا جو کافی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ قومی سطح پر بی جے پی نے ٹی ڈی پی سے مفاہمت کرنے کے معاملے کو مسترد نہیں کیا ہے، جبکہ ریاستی بی جے پی اس کے سخت خلاف ہے۔ ممکن ہے کہ اس اجلاس کے دوران اس تعلق سے گرما گرم بحث ہو۔ حشمت پیٹ سکندرآباد کے مقامی افراد نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور مقامی قبرستان کی حصار بندی کروانے کے سلسلے میں نمائندگی کی۔
انہوں نے بتایا کہ حشمت پیٹ کے قبرستان کی اراضی کے کھلے حصوں پر ناجائز طریقے سے قبضے کی کوششیں مسلسل کی جا رہی ہیں، جنہیں ناکام کرنے کے لیے حصار بندی ضروری ہے۔ اکبر اویسی نے رکن کونسل و وقف بورڈ کے رکن الطاف رضوی کو اس کام کی ذمہ داری دی، جنہوں نے عید کے بعد حصار بندی کروانے کا طے خون دیا۔ حشمت پیٹ کے قبرستان کا مسئلہ پچھلے کئی برسوں سے پیچیدہ ہے، اس کے تعلق سے ہم آج اکبر صاحب سے ملاقات کریں قبرستان کے کمپاؤنڈ وال کے لیے، تو اکبر صاحب نے ہمیں طے خون دیا اور فوری ہمارے الطاف حیدر رضوی صاحب وقت کے ذمہ دار ہیں، ان سے کہا گیا تو الطاف حیدر رضوی صاحب نے کہا انشاءاللہ بعد بقرعید کے 2-4 دن کے بعد آئیے، انشاءاللہ مسئلے پر غور کیا جائے گا۔ وہاں پہ قبرستان کا مسئلہ ایسا پیچیدہ ہے، آزو بازو کے ڈیپینڈنٹ پر قبرستان کو قبضے کی نیت سے مقامی روڑیوں کو اور پولیس کا دباؤ ڈال کر قبرستان کو قبضے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج ہم اکبر صاحب سے ملاقات کی اور اکبر صاحب نے ہمیں طے خون دیا کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اس مسئلے کی یکسوئی کی جائے گی۔ شہر میں قربانی کے جانوروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کئی مقامات پر قربانی کے لیے بکرے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اوسط قسم کے بکرے کی قیمت 6 تا 7 ہزار روپے بتائی جاتی ہے۔ آئندہ 2-3 دن تک قیمتوں میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جانوروں کو شہر لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرناٹکا کے ہمناباد کے مسلم نوجوانوں کو اکبر اویسی کے خیر مقدم پر حکومت اور پولیس کے بدترین تعصب و مسلم دشمنی کے کھلے مظاہرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تقریباً 16 دن تک جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ضمانت پر رہا ہونے والے نوجوانوں نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ یہ قید و بند کی دھمکیاں ان کے دلوں سے اکبر اویسی اور مجلس کی محبت کو نہیں نکال سکتی۔ بیدر مجلس کے ذمہ دار نے بتایا کہ اکبر اویسی کے دورے گلبرگہ کے دوران ہمناباد پر مقامی نوجوانوں کی کثیر تعداد نے قائد مجلس کا والہانہ خیر مقدم کیا تھا اور ان کی تائید میں نعرے لگائے تھے، جس پر مقامی رکن اسمبلی نے پولیس کے ساتھ مل کر تقریباً 43 مسلمانوں کو سنگین مقدمات میں ملوث کر دیا۔ ان میں سے 16 نوجوانوں کو راتوں رات اٹھا کر جیل بھیج دیا گیا تھا، جن کی 16 روز کے بعد رہائی عمل میں آئی۔ انہوں نے بتایا کہ اکبر اویسی نے طے خون دیا ہے کہ مجلس مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے تعصب کے مظاہرے کو بھولے گی نہیں اور وقت آنے پر جمہوری انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ قانونی بھی امداد کی ہے۔ میں جناب اکبر صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں۔ تمام جو ہے ہم جو صعوبتیں جو جیل میں جھیلے ہیں اس کی طرف سے جو مجلس کی طرف سے جو ہماری رہنمائی کی گئی، جو ہمیں جو مدد کی گئی، اس کے لیے ہم اکبر صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ پروفیسر جی رام ریڈی سینٹر فار ڈسٹینس ایجوکیشن عثمانیہ یونیورسٹی نے پی جی ڈپلومہ کورس بائیو انفارمیٹکس میں داخلے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ خواہش مند طلبہ 100 روپے جرمانے کے ساتھ 25 اکتوبر تک درخواستیں داخل کر سکتے ہیں، جبکہ 200 روپے جرمانے کے ساتھ 31 اکتوبر تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ 1 نومبر کو کلاسز کا آغاز ہوگا۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے مغل پورہ ڈویژن میں دیپم اسکیم کے تحت گیس سلنڈرز تقسیم کیے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ دوسری قسط منظور ہونے پر 20 گیس سلنڈرز کی تقسیم عمل میں آئی ہے، جبکہ ماباقی سلنڈرز عنقریب تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی رکن بلدیہ مکرم علی نے کامیاب نمائندگی کر کے گیس سلنڈرز منظور کروائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گیس سلنڈرز کے ضرورت مند محمد مکرم علی سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ کارپوریٹر مکرم علی صاحب کے آفس پہ گیس سلنڈر کی تقسیم عمل میں آئی۔ یہ دوسری قسط تھی، اس سے پہلے بھی 15-20 سلنڈر تقسیم کیے تھے، پھر آج تقریباً 20 کے قریب آج بھی تقسیم کرے۔ ابھی 30-35 کچھ سلنڈرز باقی ہے، انشاءاللہ 15 دن کے بعد اس کی بھی تکمیل ہوگی۔ مکرم علی صاحب کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین مغل پورہ ڈویژن نے بطور خاص دلچسپی لے کے اپنی نمائندگی کے ذریعے اس کو منظور کروایا اور اس کی آہستہ آہستہ اس کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے۔ بلدی برقی آبرسانی مسائل کے علاوہ راشن کارڈ کا بنانا، آدھار کارڈ یا گیس سلنڈروں کی تقسیم، مجلس اتحاد المسلمین اس کے لیے بھی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں کو سہولت پہنچا رہی ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر
मुगलपुरा कॉरपोरेटर ने अपनी कामयाब नुमाइंदगी के ज़रिए गैस सिलेंडर हासिल किए। इंशाअल्लाह फिर 1-2 महीने के बाद दूसरी लिस्ट दाखिल की जाएगी। जहाँ तक हो सके जिन जिन घरों में गैस सिलेंडर नहीं है उनको फराहम करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। अपनी जमात की नुमाइंदगी पर कॉरपोरेटर साहब जो सो ये माँ बाकी लोगों की भी कोशिश करेंगे। आपके चैनलों के ज़रिए बल्दी डिवीज़न मुगलपुरे के आवाम से मेरी गुजारिश है, जिन हजरात को गैस सिलेंडर्स की ज़रूरत है वो कॉरपोरेटर साहब से रुजू हो सकते हैं अपने एरिया के, अपना नाम दर्ज कराइए ताकि उनको भी गैस से महरूम होने का मौका नहीं दिया जाएगा, उनको भी इसकी फराहमी के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। शुक्रिया। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने दीपम स्कीम के तहत गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि मुकामी रुकन बल्दिया मीर वजहत अली खान ने मुतालिका महकमे से नुमाइंदगी करके गैस सिलेंडर्स मंजूर करवाए हैं। उन्होंने मुस्तहिक अफराद को मशवरा दिया है कि गैस सिलेंडर्स हासिल करने के लिए मुकामी रुकन बल्दिया वजहत अली खान से रुजू हों। बल्दिया हल्के चिंचलम के अंदर हमारे काउंसलर साहब की नुमाइंदगी पर दीपम स्कीम से गैस सिलेंडर तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से और भी जो भी दीगर मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए हम रात और दिन जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं उससे पूरा इस्तेफादा हासिल करिए। अगर किसी किस्म की कोई रुकावट होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके ताउन के लिए आगे है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहें और इस इलाके के जो भी मसाइल हैं, जो भी तकालीफ हैं, उन तकालीफ को दूर करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोई तकलीफ अगर महसूस करते हैं तो मुझे या हमारे काउंसलर साहब से रुजू हों तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तकलीफ भी दूर करवाई दी जाएगी। फिर मेरी एक बार आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और ज़्यादा मजबूत और मुस्तकम करें। नूर एजुकेशनल सोसाइटी ने फतेह दरवाज़ा इलाके में दीनी और असरी तालीम की मुफ्त फराहमी के लिए मदरसे नूरुल अमीन का क़याम अमल में लाया है। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने दर्स देकर मदरसे का इफ्तिताह अंजाम दिया। मौलाना हाफिज शेख हुसैन ने खैर मकदमी खिताब किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद निज़ामी, डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह और मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने इल्म दीन सीखने और सिखाने की अहमियत और साथ ही साथ असरी उलूम से वक्फियत की ज़रूरत व अहमियत पर रोशनी डाली। उलमा कराम ने दीनी तालीम के मदारिस को इस्लाम के किलों से ताबीर किया है। कुलसुमपुरा पुलिस को मूसा नदी से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस को नामालूम मुतवफ़ी के जेब से एक सेल फोन और चंद रुपये भी मिले हैं। पुलिस शुबा कर रही है कि मुतवफ़ी शायद नशे की हालत में फिसल कर पानी में गिर गया होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पायलिन तूफान ने ज्यादा तबाही नहीं मचाई, लेकिन सीमा आंध्रा तहरीक को कमजोर कर दिया। कुदरत से चीफ मिनिस्टर का इज़हार तशक्कुर, रियासती सतह की आफात समावी रद्दमल फोर्स के क़याम का ऐलान। रियासती बीजेपी तेलुगुदेशम से मुफाहमत की सख्त मुखालिफ, मरकजी क़यादत से नुमाइंदगियों का सिलसिला जारी। और तेलुगुदेशम के सीमा आंध्रा कायदीन चंद्रबाबू नायडू के घर पर धरना दे, वी हनुमंतराव का मशवरा। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।